We're playing taxi. Tapos, ano to? Ano? Private? Kaya pala eh. Diba? Okay, ako magdadrive yung sarili ko. Bro. Mabilis ang akin. Lang. May pinipick up ako. Lang. Here. Ayun, nagkaano tayo. Yung kulay red. Dito. Dito. Ano nga to? Sa Dito. Ayan to. Nandito ako. Diretso ka doon. Ay, sige. Liko ka dyan. Mali ang liko mo, mali. Sa kabila. Diretso dyan. Diretso. Liko. Balik. Liko. Dun. Hindi. Dyan. O, tapos liko dyan. Ayan. How are you? I'm fine. Mamaya. Ihatid ko lang. Ouch. Good game. Hey, I think my brand. B. Think hi. B. Think hi. Ah, what do you mean? Hi. Think hi. But very vibe. No. Anyone good and B. I gotta go. Stop. B. Cutting boss. Why? Ano ka? Jebot. Yes. Okay, what? Okay, mag-isip ako na dyan.
No. Kung pizza. Okay. Lang ihatid ko lang to. Palay. Kukok lang. Kukok lang ako. Waiter. Siyempre. Where's the knife? Fish. Lang ah. No. Ano yan? Ah. Rat. Paano? Yeah. Hanapin mo yung may olives na may ano. Okay, di ibigay mo. Sayang. Sayang. Sino nagbaba? Yan. Gold. Sana ada. Yan.
Sino baba? It's 85. Kaya! Bacon! Beef! Pero may bacon! Pinag-order! Kakang! Naggagawa ko ng marinara sauce. Yung ano, tomato sauce. Oh, yeah. Okay. Olive. Siyempre, wala nang, ayun pala. Dough. Ang dami. Yan mo na.
Ihin mo. Siyempre, mahirap eh. Wait. Favorites. Kung open month ko. Last. Pala, wait lang. Kaya tayong dough. Ito. Parang dough eh. Ba't naman din nila dyan yung dough? Oh, okay. Bilal! Tapos ng game. Ang hirap ito. Yeah. Ipa-ipa. Kaya pala yun. Stop ko lang.